नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात हो रही है। पहले टॉपिक में पाकिस्तान के टीटीपी पाकिस्तान जो है उसके बारे में, और टीटीपी जो अफगानिस्तान है उसके बारे में बात हो रही है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो टीटीपी जो तालिबान है वो अभी कहीं ना कहीं वो अपने देश को संभालने में लग गए हैं, लेकिन जो टीटीपी पाकिस्तान था वो आज पाकिस्तानी आर्मी को लगातार ठोक रहे हैं। और एक खुफिया रिपोर्ट आई है जिसकी तहत ये बताया गया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े लीडर या फिर कोई आर्मी के किसी बड़े अधिकारी के ऊपर होने वाला है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता होगा कि लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर जो टीटीपी पाकिस्तान है उसकी तरफ से तो अटैक हो ही रही थी, लेकिन अब ये जो खुफिया रिपोर्ट आई है ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो सियासी उठापटक है उसके बीच में इन लोगों का ये सब या फिर किसी देश की तरफ से ये खुफिया रिपोर्ट आना कि जो टीटीपी है वो पाकिस्तान में ऐसे कर सकती है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब सोचने वाली बात हुई। क्या वो सियासी जो कुछ भी चल रहा है उसमें उस पर ध्यान दे, या फिर जो उनके दुश्मन हैं उन पर ध्यान दे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो टीटीपी है उसने अभी पाकिस्तानी आर्मी को अपने घुटने पे कर दिया है, और ये बात पाकिस्तानी आर्मी भी मानने लगी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पर क्या बात कर रही है। Thank you very much, ब्रिगेडियर साहब, फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फखर। ब्रिगेडियर साहब, एक तो ये आपसे पता करूंगा कि क्या हुआ कि एकदम से ऐसे एक स्पीड पकड़ लिया अटैक्स ने, और स्पेशली फोर्सेस को निशाना बाजवड़ में हो, नॉर्थ में हो, कोरम में हो, मुख्तलिफ इलाकों में एक सीरीज ऑफ अटैक्स जो है वो फोर्सेस के खिलाफ चल रही है, और अच्छा खासा मैं ये कहूंगा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वजूहात क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है? थैंक यू फखर। बिल्कुल आपकी बात बजा है। अच्छा खासा कंट्रोल था उस वक्त तक जब तक कि अफगानिस्तान में गनी साहब की हुकूमत थी या अमेरिकन वहां पर थे, तो उस वक्त चीजें थोड़ी सी बेहतर चल रही थी। हमारे इक्का दुक्का वाकयात होते थे, इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते थे। लेकिन जब से अफगानिस्तान में नई हुकूमत आई है, तालिबान की हुकूमत आई है, उसके बाद हालात में थोड़ी सी अबतरी आई है, खराबी आई है, वाकयात बढ़ गए हैं दोनों तरफ, बलूचिस्तान में भी और हमारे केपीके में भी, या जो हमारी बॉर्डर बेल्ट या जिसको हम पुराना फाटा एरिया और अभी सेटल में आ गया उसमें। देखिए, सबसे बड़ी वजह जो मुझे नजर आती है वो एक तो ये है कि अफगानिस्तान में दो अमेरिकन निकल गए हैं, तालिबान की हुकूमत आ गई है, लेकिन वहां पर जो टीटीपी के एलिमेंट थे, उन टीटीपी के एलिमेंट को एक किस्म की मैं ये बात कर सकता हूं कि एक तो तालिबान की सपोर्ट शायद कम हो गई है। शायद इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक क्लैरिटी उन चीजों की जो मेरे पास है उसके हिसाब से तो उन्होंने उनको मना किया हुआ है। शेख साहब ने, बल्कि ये जो इनके बड़े कुछ लीडर्स हैं, कुछ धड़े, एक तो वो सब हम सबको इल्म है टीटीपी के अच्छे खासे धड़े हैं, कुछ धड़ों ने तस्लीम कर लिया है शेख हैबत को अपने अमीर के तौर पर, और जब वो तस्लीम कर लेते हैं तो उसके बाद उनके लिए ये लाजिम हो जाती है कि वो अमीर के हर हुक्म को वो मानेंगे। लेकिन कुछ धड़े ऐसे हैं जिन्होंने उनको तस्लीम नहीं किया है बतौर अमीरुल मोमिनीन। तो वो धड़े या उनके जो छोटे मोटे दूसरे वो इंडिविजुअल जिन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है शेख हैबतुल्लाह को अपना अमीरुल मोमिनीन, वो धड़े अभी भी पाकिस्तान की तरफ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक ये। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन जब थे तो इन लोगों के पास एक एनिमी था जिसके साथ ये लोग लड़ रहे थे। अफगान हुकूमत की फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस, उनके खिलाफ तालिबान भी लड़ रहे थे, और तालिबान को टीटीपी कुछ हद तक सपोर्ट भी किया करती थी। अभी ये चीजें काफी वाज़ेह हो चुकी हैं। तो एक कंबाइंड एनिमी था जो कि इस्तेमाल हो रहा था, और ये वही लोग हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ एक ही होता है मकसद इनका, लड़ना, इनको और कोई चीज आती नहीं है। अफगान तालिबान ने तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। उनका मकसद अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस को या इंटरनेशनल फोर्सेस को निकालना था और अपनी हुकूमत कायम करना था, वो कामयाब हो गए। अब आ जाते हैं टीटीपी की तरफ कि टीटीपी का मकसद हयात क्या है या उनका मकसद इस जंग का क्या है।
جو وہ کہتے ہیں وہ تو شریعت کا نام لیتے ہیں، لیکن شریعت کس قسم کی نہ ان کو علم ہے اور نہ شاید ہمیں علم ہے کہ یہ کون سی قسم کی شریعت مانگتے ہیں. اور اگر شریعت مانگتے ہیں تو شریعت مانگنے کا جو طریقہ کار ہے کیا وہ یہی طریقہ ہے جس کو انہوں نے اپنانا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ اکثر میرے ذہن میں آتا ہوتا ہے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں، اور اس چاہنے کے لیے کیا لازمی ہے جنگ کرنا؟ کیا یہ بات چیت کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ابھی جو ان کی میں تو اس کو ہمیشہ لاسٹ ڈچ بیٹل بھی کہتا ہوتا ہوں کیونکہ وہ ڈیسپریشن کی جنگ ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہو تو پچھلے جب سے افغان طالبان نے حکومت سنبھالی ہے، ٹی ٹی پی کے کچھ ٹاپ لیڈرشپ یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یہ افغانستان میں ایلیمنیٹ ہوئی ہے. ان کو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا ہے. ابھی پچھلے ہفتے بھی ان کا ایک ٹی ٹی پی کا ایک سرکردہ وہ وہاں پر ہلاک ہوا ہے. تو یہ مجھے لگ رہا ہے اس میں کہ یہ کوئی جوائنٹ ایفرٹس اس پہ بھی ہو رہی ہیں. اچھا سر، لیکن ایک چیز اور ہے کہ مطلب یہ بھی سننے میں یہ بات آ رہی ہے، میں بھی آپ کو زیادہ بہتر پتا ہو کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ حاصل ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتے کابل کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے طالبان حکومت کی ان کی نہ ہو، لیکن ان کے باقی کچھ لوگ جو بارڈر کے ساتھ نورستان کا علاقہ ہے یا پھر باقی جو ہمارے بارڈر کے ساتھ ایڈجوائنٹ علاقے ان کے، تو شاید وہاں کی لوکل لیڈرشپ ان کو سپورٹ کر رہی ہو. لیکن یہ باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ ان کو کچھ سپورٹ تو ہے، کیونکہ اگر وہ یہاں سے بھاگتے ہیں تو یقیناً وہاں پہ ان کے ٹھکانے بھی ہوں گے، ان کو سپورٹ ملتی ہوگی، لاجسٹک سپورٹ بھی یا جس قسم کی بھی ہوگی وہ مل رہی ہوگی. دیکھیں اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ایگزسٹ تو کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. افغانستان میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے، افغان عوام میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اینٹی پاکستان جو یا اینٹی طالبان گروپ جو افغانستان میں جنہوں نے پچھلے 20 سال طالبان کے ساتھ جنگ لڑی ہے، اس سے پہلے بھی وہ ان کے ساتھ جنگ لڑے، وہ ختم تو نہیں ہو گئے نا. اگر وہ ختم ہو چکے ہوتے یا انہوں نے تسلیم کر لیا ہوتا کہ ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، پاکستان نے بڑی ہماری مدد کی ہے، وہ چیزیں، اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایلیمنٹ ابھی تک افغانستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. ایک دوسرا ISIK یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو افغانستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. اور جس صوبے کا آپ نے نام لیا نورستان، کنڑ، یہ علاقہ ان کا ہمیشہ سے ان کا گڑ رہا ہے. اور اسی علاقے میں ٹی ٹی پی کی بھی پریزنس یا وہاں پر شیلٹر، یہ بھی ہم سب کے سامنے بات واضح ہے، یہ حقیقت ہے. اور اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ علاقہ پنشیر کا علاقہ ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے طالبان کے خلاف احمد شاہ مسعود لڑتے رہے ہیں. اس کے بعد امر اللہ صالح وہیں گئے تھے، احمد مسعود نے بھی وہیں سے ایک قسم کے جہاد کا اعلان کیا تھا، لیکن آج تو وہ ختم ہو چکا ہے وہاں پر اس طرح کا. لیکن وہ اینٹی طالبان اینٹی پاکستان سیگمنٹ جو اس عوام کا ہے یا ان لوگوں کا ہے وہ وہاں ایگزسٹ تو کرتا ہے. ایک چیز اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو یہاں سے سپورٹ بیس مل سکتی ہے، ناٹ ایٹ بیہسٹ آف دی گورنمنٹ. ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے تو کوئی سپورٹ. اور دوسری بات یہ کہ افغان طالبان کی حکومت کتنی طاقتور ہے، کتنا ان کا کنٹرول ہے پورے افغانستان کے اوپر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کنٹرول ہے. کنٹرول کو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں، کیا چیز دیکھتے ہیں؟ تو وہ فورس تو ابھی تک آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ روز نئی کی نئی فورس ایمرج ہو رہی ہوتی ہے، وہ لوگ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہو رہی ہیں. لیکن ایز سچ ان 6 مہینوں میں، 6 سے 7 مہینوں میں، اگست سے ابھی تک 8واں مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیکورٹی اپریٹس کسی سٹیبل ملک کی طرح ہوگا؟ اگر میرا ذاتی خیال ہے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو لاکھوں کی تعداد میں سیکورٹی فورسز چاہیے. صرف جو پچھلی افغان حکومتیں 2 گزری ہیں، کرزئی صاحب کی اور غنی صاحب کی، 3.5 لاکھ سے اوپر سیکورٹی فورسز تھیں. ANP افغان نیشنل آرمی، ANA اور ان کی افغان نیشنل ایئر فورس، یہ
तीन चार और ऑफ कोर्स नेशनल पुलिस, ये सारे मिल के 3.5 लाख से ऊपर थे। तो क्या हम समझते हैं या कि अफगानिस्तान में आज तालिबान के नीचे 3.5 लाख, चलें 3.5 लाख छोड़ें, 2.5 लाख भी छोड़ दें, 1.5 लाख पे आ जाएं, तो क्या 1.5 लाख के करीब उनका सिक्योरिटी अपरेटस है? मैं समझता हूं नहीं, अभी नहीं हुआ। फिर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस का निजाम है, क्या वो किसी स्टेबल कंट्री का निजाम से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं? अपने निजाम से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान का तो बड़ा अच्छा निजाम है फिर भी। लेकिन सर ये बात आपकी बिल्कुल सही। जी जी। हाँ, तो मैं इसको एंड करते हुए कि इन दोनों फैक्टर्स को सामने रखते हुए अगर मैं कहूं कि वहां पर टीटीपी के जो एलिमेंट हैं उनको लोकल सपोर्ट, जो वहां की आबादी है, एंटी सपोर्ट, और फिर उनके खिलाफ कौन ऑपरेशन करेगा और क्यों ऑपरेशन करेगा, इसलिए कि वो तो अपने मसाइल में डूबे हुए हैं। वो पश्तो में जब हम कहते हैं ना, अखपलो खुलो की डूबती, अपने पसीने में डूबे हुए हैं। तो वो मेरा काम तो बाद में करेंगे, पहले तो वो अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे।